Mami Cookie, antes yo pensaba esto como cementerio. Yeah, pero eso, porque aquí yo he visto esta clase tiene cementerio. No. ¿Ah? Es broma. No, esto broma, es la verdad. Oh. Por eso, habla con tío Victor, yo mismo pagar todo. Sí, para no... Sí, es la verdad, no broma. Es que estoy sorprendida. Sí, eso es sorpresa. Magandang araw po sa inyo mga amigo. Kumusta po ang bawat isa? So, syempre nakikita nyo na naman itong bahay ni Cookie Chuwari Wari 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 Wap. Huwag kayo magagalit sa akin kung gano'n ang tawag ko. Alam niya na yun. Tao po! Tao po! Cookie! Cookie Chuwari Wari 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 Wap! Ang dami no? Tao po! Kokokok! So ayan po mga amigo, nag-message ako sa kanya. Baka hindi niya ako naririnig. So ayan po mga amigo, nag-reply na po siya. Sa laki po ng bahay niya, pag tumawag ka, hindi ka maririnig basta-basta. So alam ko kaya matagal. Kaya matagal siya na magbukas kasi sigurado may dala itong tubig at saka juice. Kasi nababasa po nila mga amigo yung comment nyo. Oo, nababasa nila yung comment nyo. Yung latest na nabasa niya, ang sabi niya ay alas 3 doon ng madaling araw. Siya nagbabasa ng comment, nagkakandapuyat daw siya. So tingin ko ngayon, ayan, andyan na siya. Hola! Que guapa! Buenas tardes. Buenas tardes. Guapita. Uy, gracias. Maria está? ¿Eh? Maria está aquí? Sí, está. Aha, sí. Está. So ayan po mga amigo, ipapakita ko po sa inyo ang isa sa bahay nila. Nung nakaraan kasi mga amigo, 480 megapixel, parang 480p. Yung video na ipinalabas namin medyo malabo. So sabi ko kay Michael, bakit ganun? Kaya ngayon ipapakita ko yung ibang part ng bahay. So ayan po mga amigo, mag-start po tayo dito sa sa part na to. So paglabas nyo po yan dito mga amigo, ayan na po yung bahay nila Tia Mami. Dediretso po kayo dyan, yung pinakadulo. Tandaan nyo Pikla Concha. O ito na Pikla Concha mga amigo. Ayan. Kaya dati pag nakikita ko, ay puro tiles yung bahay. Ang ganda ka ako. Yung pala kila Cookie ito. Ayan. Oh, El Rincon de Cookie y Hijos Villa Morena. Villa Morena pala ang tawag dito. Ayan. Cookie! Mami! Parang nanay ko, no? Natawag ko. Tatawagan. Cookie, esto donde llega? España también. Sí, todo España. Todo España. Todo España. Aha. Todo España. O lahat daw nito galing sa Espanya. Buenas tardes. Kahit dito sa lugar, sa ano na to, sa kwarto lang na to Pag nakita nyo, maliit lang siya pero napakaganda niya. Ayan, galing daw to Spain. Isa-isahin uli natin mga amigo para makita nyo. Kasi nung nakaraan, nung ipinakita ko ay mabilisan. Tapos malabo pa yung quality ng video. So lahat po ng nakikita nyo na yan ay galing Spain except po sa ito mga ganito. So dito gawa na yan, dito na sa kanila. Yan na si Mami Cookie nung siya ay bata-bata pa dito. Ayan si pamilya ni Mami Cookie. Yung anak niya, ito yata yung yung Alvaro pangalan, nakalimutan ko. Ayan. Ayan, tingin si Mami Cookie. Ayan, dalawang anak niya. Mga bata pa dito. So ayan, maliit siya.
Pero maganda kasi parang isang buong kwarto siya pero may CR na siya dito. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan. Kahit yung CR nila malinis eh. Oh. Diba? Dalawa naman yung ano nila eh, katulong nila eh. Sa loob ng bahay eh. Tapos, ayan. Galing Spain daw to eh. Ganda ng painting oh. Tapos meron pa yan, may natulog pa oh. Single bed. Actually mura yung ano, pag nagpagawa kayo dito ng mga ganyan, mga kama-kama. Makakamura kayo pagka magpapagawa lang kayo. Pero pag bumili kayo, mahal. Mas maganda yung magpagawa na lang kayo dito. Tsaka yung mga kahoy dito matitibay. Ayan po mga amigo. So bawat araw po na pupunta ako dito kila Cookie ay ipapakita ko po sa inyo yung lahat ng bawat sulok ng kanilang bahay. Yun ang gusto po ni ni Mami Cookie na makita po lahat. Ayan. Ang gustong-gusto ko sa part ng bahay nila ay yung sa bahay nila yung ganito, yung mga kahoy-kahoy. Kasi matitibay yung kahoy dito. Tapos ang masaya dito sa part na to, mahangin. Ayan, dito na yung sa kila Mami Kuan, kila Tia Mami eh. Kaya masarap din dito magpahinga, oh, mag-barbecue. So ayan po mga amigo, ito yung unang bahay po nila. So pag uwi ko ng Pilipinas, gusto kong magpagawa ng ganito mga amigo. Isang ano lang siya, isang room, tapos may CR na siya. Hindi naman siguro mahal pag nagpagawa ka ng ganito pagka sa Pilipinas. Tingin niyo po mga amigo. Tapos punuin ng dekorasyon galing Espanya. Ayan. So ayan po. Ito na yon. Nakala mo walang bahay dito. Diba? Tapos ano ito? Basurahan. Oh. Ang ganda. Yan, galing Spain daw to. Nakakatuwa oh, mayroong mga nakalagay. Oh, Cookie, Victor, Alvaro, at saka Fernando. Ay, tama ako, Alvaro pala pangalan. Cookie, tu casa, no? ¿Dónde empezar a construir? Todo aquí. Aquí. Esto primera. Eso no antiguo. ¿Cuántos años esto? Eso lo construí. Lo estuve construyendo Poco a poco. Pero el otro es cuando vine ya hice y remate todo, hacerlo así bonito. Pero esto primera. Esa fue mi primera. Después, atrás. Sí. Sabi ni Cookie ang ito daw yung dati na meron lang. Ito daw yung mga bago na napagawa. Pero ito rin kauna-unang bahay na ipinagawa niya. Después esto final. Sí. Eso era Garaje antes. Sí, pero lo transformé. Arreglar. Aha. Dati raw itong garahe pala, inayos lang. Oh, mas maganda yung pagkakaayos ngayon. Ang napansin ko lang talaga, medyo mababa siya. Oh, medyo mababa, hindi kagaya sa atin, 'di ba? Kailangan mataas para hindi masyadong mainit. Pero dahil nga merong ganito, oh, yan, merong mga kahoy-kahoy, malamig kahit wala kang aircon mga amigo. Ito nga walang parang eso no hay aire, no? Ese no. No hay aire pero no calor. No calor porque no. De esto tiene esto. Sí, Ajá. porque tiene madera. Tiene madera. Sí. Oh. Hindi po siya mainit kasi merong mga kahoy na na kisame. Yun po ang napansin ko mga amigo. Pero Mami Cookie, ¿dónde tú dormir? Aquí? No. Duermo arriba. Arriba? En el piso arriba. Sa taas pala siya natutulog. Sa may second floor. Mi tío sí que está aquí con mi hijo. Tío? ¿Tu tío está aquí? Ese duerme aquí. Y mi hijo. Yo sola duermo ahí arriba. Sí. Sabi ko nga sa inyo, yung unang house tour na ginawa namin talagang napakalabo. Ako'y nalalabuan ako. Nakita ko 480 lang.
hindi ko masyadong na-i-video. Pero ngayon, ayan po, papakita ko sa inyo talaga ng maayos. Ito po yung unang bahay nila ng dating garahe. Sa lahat ng dito sa part na to, ang gustong-gusto ko, ito dito. Yung part na to. Kasi maaliwalas po siya, tsaka malamig dito sa part na to. So dito nga makakatulog kayo Makakatulog ka sa lugar na to. Kaya mahilig, actually marami pa nga pwedeng i-decorate dito. Lagyan ng dekorasyon sa bahay niya. Pero dati, Mami Cookie, antes yo pensaba, esto como cementerio. Perdóname, pero eso, porque aquí yo he visto esto clase tiene cementerio. Es Pozo Negro. Pozo Negro. Pozo Negro pala ito. Sí. Y para no negarlo como Pozo Negro, Ajá. lo he decorado para que uno pueda sentar ahí. Sí. Sentar aquí, Ajá. se puede dormir, se coloca colchoneta. Sí puede dormir. Se puede conversar aquí sentado. Es Pozo Negro. Pozo Negro. Sí. Ayan, Pozo Negro pala ito. Kasi sabi ko, huwag kang magagalit sa akin. Kasi inisip ko dati para itong sementeryo. Kasi, parang puntod, ganon. Hindi naman daw, ano daw siya? Pozo Negro, dahil may CR dito. Eso es Pozo Negro, tal como te he dicho. Mucha gente, una mujer aquí mayor vino aquí, pensaba de que eso era cementerio. Que no. También, pensaba. Yo dije, no, eso es Pozo Negro. Hindi lang ako nakapansin ito na sabing gano'n sementeryo daw ito. Marami daw, yung meron daw sa babae dito napansin na ito daw ay sementeryo. Mami Cookie, ¿qué hora tu dormir ayer? ¿Tú buscar mensaje de YouTube? Ayer dormí a las 2. ¿A las 2? Sí. ¿Tú buscar mensaje? Mirando mensajes, revisando todo. Todo revisar. Sí. ¿Qué tú hay gente hablar mal? No hablar mal. Habla muy bien. Todo sí. Hasta mi marido ha dicho de que cuando le dije lo que hablamos de Filipinas, dice mi niña, pues cuando venga búscate billete para ir a Filipinas. Sí, mi marido está contento. Dice ¿Saber? Saber? Sí, le avisé ayer. Dice de que pues mi niña, cuando vas a llegar a España, vete a buscar billete para ir a Filipinas mes de julio. Sí, está contento. ¿El aceptar? Sí, él aceptar. ¿El aceptar? Sí, dice que yo voy a Filipinas. ¿El aceptar tu ir mi país? Sí. ¿La verdad? Sí. Dice que yo te vaya a España, que compre ya billete para tenerlo guardado en casa. Sí. Alam niyo po mga amigo, nagpunta po ako dito para po i-confirm kung ano po ang magiging desisyon ng asawa ni Mami Cookie regarding po sa pagpunta niya sa Pilipinas. So, nasabi ko sa kanya na pagpunta siya sa Pilipinas, wala siyang gagastusin ni piso. So, sa airport pa lang kami susundo. At ang sabi ko ay ang gagastusin lang niya ay yung ticket. Yun ang sabi ko. Pero dahil napalapit sa akin si Mami Cookie, ay gusto kong sagutin yung plane ticket niya. So from Spain to Philippines, ako na po ang bahala. Pero hindi pa niya alam ngayon at sasabihin ko sa kanya. Tapos sabi niya sa akin ay kanina dating niya ay meron daw siyang ibabalita sa akin tungkol sa pagpunta niya sa Pilipinas. Mami Cookie, yo preguntar tú, ¿no? Sí. Vamos a mi país para visitar, para pasear, para comprar cosas para usted. Sí. Y después yo he dicho antes preguntar tío Víctor. Sí. Tío Víctor, ¿no? Sí. Tío Víctor, ¿qué dice? ¿Él aceptar ir mi país o no? Acepta. Aceptar. Ayer no hablé con él, estaba contento. Dice, mi niña, cuando vas a llegar a España, vete a buscar billete. So, ayun po mga amigo. Inaccept daw po ni Tio Victor ang aking sinabi na pumunta si Mami Cookie doon sa Pilipinas. So, makakapunta po si Mami Cookie sa Pilipinas. Tumayag na si Tio Victor. Yun po ang sabi ni Mami Cookie. Pero hindi niya alam na hindi siya magbabayad ng ticket. At ako na po yun.
Pero, yo ha dicho antes, cuando tú en mi país, solo tú comprar billete, solo tú pagar esto. Pero, hasta cada día yo hablar contigo, tú como mi madre, Aura, yo pagar tu billete. Sí, sí, yo pagar tu billete. Sí, no tiene problema, yo pagar. Sí, yo pagar todo. ¿Por qué? Sí, yo pagar tu billete. Allí hasta volver, yo pagar todo. Sí, yo pagar tu billete. Sí, sí, esto no broma. Yo pagar de billete España hasta Pilipinas. Después Pilipinas tu volver. Después habla contigo, Victor, tú no paga nada. No. ¿Ah? Es broma. No, esto broma, es la verdad. No, broma. Yo pagar de bilete. Kala niya nagjo-joke lang ako. No, la verdad. Yo mandar de dinero. Raúl. Sí. No, esto broma. La verdad. Sí, yo puedo pagar todo. ¿Por qué? ¿Tú no quieres aceptar? Aceptar. ¿Cómo no voy a aceptar si estoy contenta? Contenta. Oh. Por eso, habla contigo, Victor. Yo mismo pagar todo. Sí, para no... Sí, es la verdad, no broma. Es que estoy sorprendida. Sí, eso es sorpresa. De Dios. ¿Por qué? Mi niño. Sí. Porque yo no tengo problema de ir o yo no trabajo en España. Sí. Yo me vaya, porque es que yo no trabajo en España. No, es mi marido que trabaja. Yo estoy en casa como Sí. mami. Como mami. Sí. Sí, me dijo, Raúl, muchísimas gracias. ¿Contenta? ¿Cómo no voy a estar contenta? Porque no tenías la boca cerrada. Esto no es broma, esto es la verdad. Oh. Yo comprar billete también, o yo dar dinero para usted para comprar billete después vamos a mi país. Dios. Sí, es la verdad. Así que tú no tenías boca cerrada, ¿verdad? ¿Le tenías esa sorpresa? Pero cuando yo hablar contigo aquí, ¿qué esto pensaba? ¿Esto broma? No, me querías, ¿Por qué? sorprendida, porque yo seguramente cuando tú hablas algo, no mientes, dices No la mientes, verdad. sí. Yo no mentir. Pero hay día yo hacer broma con Broma con mami. Mami. Por eso decía que es verdad o no es verdad. Oh. Pero porque tú como emocionada, no? Ya me estoy llorando, no quería que tú Iyak na siya kanina eh, napigilan na lang eh. Oo. Raúl! Tú emocionada cuando yo Sí, tú sin tarakin. Estaba yo aquí. Naiiyak na siya. Oo. Yo no quería. Pero inano ko na lang. Yo no quería que me vieran. Yo Filipina no llora. Ayaw na niya umiyak. Pero naiiyak na siya kanina nang sinabi ko na ako nagbabayad ng ticket niya. Oo. Kasi sa ilang beses kong pagpunta rito, nakita ko yung kabutihan ng puso nito. At nakita ko kung paano siya tumulong sa kamag-anak niya. Yun ang pinaka-mahalaga sa akin. Kasi hindi lang pala ako tumutulong dito, hindi lang Pilipino. Meron ding isang ganyan na tumutulong sa kapwa niya. So, yun po mga amigo. Yun lang ang pwede kong maibigay sa kanya. Isang bakasyon para marating niya ang Pilipinas. So, excited po ako dyan. Salamat po mga amigo at God bless po. Grabe, ang tuwan-tuwa siya. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.